Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Omar Abu Hassan daripada FTK THM. So to continue with part yang ketiga, wind energy technology. So dalam part yang ketiga ni kita akan cover wind turbine, power and operating region. So akan melibatkan power population dan juga operating region of the wind generation lah. So first kita lihat pada power theory. So untuk determine power available, so first kali kita kena lihat dulu definition of various variable lah yang digunakan untuk kita determine, untuk kita calculate available power for wind turbine. So first term yang kita ada adalah E, which is kinetic energy. Kemudian kita ada mass M dalam kilogram. Kemudian ada V untuk wind speed, unit dan meter per second. So kita letak juga unit for each variable yang digunakan. Kemudian kita ada power, unit dia watt. Kemudian dm per dt, which is mass flow rate, perubahan mass melawan masa, mass flow rate, unit adalah kilogram per second. Kemudian kita ada energy flow rate, which is de per dt dalam joule per second. Kemudian kita ada rho, which is density of air dalam kilogram per meter padu. Dan seterusnya kita ada swept area untuk, maksudnya wind blade punya putaran tu dia cover area dia berapa. So kita boleh calculate juga as long as kita ada dia punya panjang blade, dan kita boleh determine dia punya swept area. Dan then kita ada CP, power coefficient, dan seterusnya radius R. Radius ni adalah radius untuk wind blade. Kemudian X kita ada distance dan juga T for time. Okay, so seterusnya kita boleh lihat under constant acceleration, bila wind blade tu dia operate, pusing, the kinetic energy bagi suatu objek having mass M and velocity V is equal to the work done in W in displacing that object from rest to a distance as under force. So E ataupun W ni kerja kita boleh sama dengan force didarabkan dengan sesaran S. So according to the Newton law, kita akan dapat F, we have F equals to MA. Force equals to mass melawan dengan acceleration. So dengan itu E kita akan dapat MAS, mass times with acceleration time with distance. Okay, so using the third equation of motion, which is V square equals to U square times plus 2 times acceleration plus distance. So we will have, kita akan dapat acceleration equals to halajur akhir kuasa 2 ditolakkan dengan halajur awal kuasa 2 dibagikan dengan 2 times distance. Yes. So daripada situ, since the initial velocity of the object is 0, so U equals to 0, so we will get acceleration will be equals to V square over 2S. So bila kita substitute this in equation 1 dalam ni, E equals to MAS, so kita akan dapat the kinetic energy bagi suatu mass in a motion dalam pergerakan. So E equals to half mv square. E equals to half mv square. So the power in the wind is given by the rate of change of energy. So power bagi suatu angin is given by the rate of change in energy. So P equals to dE per dt.
So bila kita buat derivation of dE per dt, we have half V square dm per dt. So kita boleh buat derivation of dm per dt. So dm per dt ni kita akan dapat apa? So as a mass flow rate is given by dm per dt. Dm per dt adalah rho a dx per dt. So at the rate of change of distance is given by dx per dt equals to v lah. Distance per masa is halaju lah. Jarak bagi masa adalah halaju. So that's what. So from this kita akan dapat dm per dt is equal to rho a times v. Rho a times v. So kita boleh masukkan kat sini lah. So seterusnya kita akan dapat dm per dt equals to rho a v. Rho adalah dia punya density, a adalah swap area, area lah. V adalah halaju. So hence from the equation 3, the power can be defined as P equals to rho a v cube kuasa 3. So German physicist Albert Bass they conclude in 1990 that tiada angin yang can convert more than 59.3% of kinetic energy. So, maksudnya tenaga angin yang ada ni lalu ni maksimum kita boleh extract dia adalah 59.3. So less than that lah of the energy of the wind into mechanical energy to turn the rotor. So kita panggil ni Bell's limit lah, ataupun Bell's law, Bell's limit ataupun Bell's law. Right, so the theoretical maximum of power efficiency bagi sesuatu design of wind turbine is 0.59. So no more than 0.59 of the energy carried by the wind can be extracted lah by a wind turbine. So ni kita panggil dia power coefficient lah, then is defined as CP max 0.59. So then kita boleh update lah equation yang kita dah ada tadi. Wind turbine can operate at this limit. So CP value is unique to each turbine. So maksudnya each turbine dia ada siap dia punya CP value, dia power coefficient dia akan disediakan datang dengan ni lah, dengan turbine tu. So the real world limit is well below the burst limit with value. So maknanya secara asasnya turbine yang ada ni lagi kurang daripada burst limit lah. So biasanya value dia between 0.35 to 0.45. So this is common value lah. So disebabkan itu power coefficient needs to be factored in the equation 4 yang sebelum ni. So and the extractable power from the wind is given by this equation lah. So power available adalah separuh didarabkan dengan rho, didarabkan dengan sweep area, didarabkan dengan halaju kuasa 3, halaju angin kuasa 3, dan didarabkan dengan power coefficient CP. Okay, then untuk A pula adalah swept area. So swept area of the turbine can be calculated from the length of the turbine blade using the equation of the circle lah. So di mana radius is equal to the blade length as shown in the figure. Right? So this is the example. You can try do it. Awak boleh cubalah buat this equation. So for example this one, find the power converted from the wind into the rotational energy. So cari power converted from wind kepada tenaga yang pusing of a wind turbine by using the following data. Gunakan maklumat yang diberi lah. So dia bagi blade length 52 meter, kemudian wind speed dia adalah 12 meter per second, kemudian ada air density rho equals to 1.23 kg per meter kuasa 3, kemudian dia ada power coefficient dia digunakan 0.4 lah. So from this information, first kita boleh determine sweep area untuk yang blade lah.
So berdasarkan value yang diberi ni, blade length ni kita boleh calculate dia punya A dia. Once kita dapat A, the rest of the information given ni kita boleh masukkan dekat dalam power available punya equation untuk determine the power available. So this is the solution. Dapatkan sweep area, and then kita daripada sweep area ni kita boleh dapatkan value untuk power available lah. So masukkan nilai semua, we have about 3.61 megawatt of the power lah. Bila kita consider dia punya 0.4 of the power coefficient. Right? So sekiranya ada awak semua ada masalah untuk faham, untuk selesaikan soalan ni, awak boleh boleh bertanya dengan saya. Okay, so seterusnya kita tengok dia punya operating region, operating region of the wind turbine. So untuk wind turbine ni, so this one is the power, power punya axis, and this one is the wind speed, wind speed punya axis. So this area is low wind speed, this is high wind speed. So maknanya this is the maximum wind speed. Kalau wind speed lebih daripada dia punya limit dia akan parking, dia akan stop lah dia punya turbine punya operation. So dekat bahagian sini pun sama, bila wind speed below dia punya threshold, lower threshold ni, dia akan stop juga, dia akan stop. So di sini saja, so area sini lah yang wind turbine ni akan operate lah. So this is the minimum, dia orang kata apa, wind blade dia masih boleh adjust lagi, belum dapat maximum power. So biasanya bila reach this point, actually wind turbine dah dapat maximum punya operation lah. So biasanya dia akan, bila kat sini dia akan adjust dia punya ni lah, bergantung kepada wind speed, dia akan adjust dia punya blade, dia punya angle, untuk achieve dia punya as optimum as possible lah dia punya power dia. Okay, so this is the contoh lah, contoh operating region. Alright, so danger of high wind speed. So ni berlaku pada 2012, di mana dekat West Yorkshire lah. Ni dia dekat Midland lah, dekat UK, Midland. Bila angin tu terlampau kuat, brake pun tak function, dia tak boleh control dah. So wind speed dah over the limit, 165 mile per hour wind. So dia punya think kilowatt turbine ni dia meletup sebab terlampau laju, dia pusing, dia tak boleh control. So wind turbine pun dah dia punya generator pun dah operate maximum, meletup, over the limit lah. So turbine have been switched off, but due to the wind speed, brake system failure, so lead to the flame and repairable damage. So ni terus orang kata apa, terus musnah dan kena build baru lah. Sekian, terima kasih.